ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସକ୍ଷମ ପୋର୍ଟାଲର ଲଗଇନ୍ ଆଇଡି। ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ସକ୍ଷମ ମାରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆସିବ। ଗୁଗଲ ସକ୍ଷମ ପୋର୍ଟାଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଉପରେ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ପୋର୍ଟାଲ। ଏଠି ଆପଣ ଲଗଇନ୍ ଆଇଡି ଦେବେ। ପାସୱାର୍ଡ ଦେବେ। କ୍ୟାପଚା ଦେବେ। ଏଇଟା ଆସିଲା ଆମର ସକ୍ଷମ ପୋର୍ଟାଲର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି ସେଟଅପ୍, ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଟଅପ୍, ଦେନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଇଏ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଏଗୁলো ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଟଅପ୍କୁ ଯିବେ। ଅପଡେଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ସେଣ୍ଟରଟି କେଉଁଠି ଅଛି। ଦେନ୍ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେବେ କାହାର ଶିଶୁଙ୍କର ହେଲେ ଅପଡେଟ୍ କଲେ ইয়ার କାମ ସରିଲା। ଦେନ୍ ପୁଣି ଯେଉଁ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତିନିଟା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଟଅପ୍ ଅପସନ୍ ଏଠିକି ଯିବେ। ଏଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାପିଂ ମାଷ୍ଟର ଏଠିକି ଯିବେ। ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାପ୍ ଅର୍ ଆନିମଲ୍ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଠି ଆମର 12ଟି ଯାକ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଶୋ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 12ଟି ଯାକ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ତ ଶୋ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଆମେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁଗୁଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆମେ ଖାଲି ସବମିଟ୍ କରିବା ସରିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଗେନ୍ ଆଉ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଫ୍ୟାମିଲି ସେଟଅପ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଟଅପ୍ ଅପସନ୍ରେ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଅପଡେଟ୍ କେପିଆଇରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଅପଡେଟ୍ କେପିଆଇ ଆମର ଯାହା ଅଛି ଲାଷ୍ଟ 3 ମନ୍ଥର ସେଟା ଅପଡେଟ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଚାଲିଛି ତ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ପେସେଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ସ୍କୋର ଫର୍ ଓପିଡି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ପାରାମିଟର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ। ଆମେ କେଉଁ ମନ୍ଥ ଦେବା ଏପ୍ରିଲ ଦେବା। ଏପ୍ରିଲରେ ମୋର ସ୍କୋର କେତେ ଅଛି, ଏପ୍ରିଲରେ ମୋର ସ୍କୋର ଅଛି 3.8 ମାନେ यार याको 100 मल्टीप्लाई कले यार आसुची 76। एठी देला पर देखो एटा 3.8 आसला ठीक अछि। मतलब अपडेट केपीआई करी सरला एप्रिल रो। अगेन आउ थे मंथ को गली मे रे मतलब ठीक सेमती से 3.8 अछि 76 देली। अगेन मे जून रो मतलब 76 देली सरला। बर्तमान मोर केपीआई काम सरला। अगेन आम एटिक जीवी फैसिलिटी सेटअप को डिपार्टमेंट बेड डिटेल्स अच्छी ये बर्तमान क्लिक करेंगे। ये क्लिक कला देखो आपने ये गोटे ऑप्शन आसला एड एड क्लिक करेंगे। देन एड देखो फैसिलिटी सिलेक्ट फाइनेंस ईयर 26-27 आसला। फैसिलिटी टाइप आसला सब सेंटर ए टाइप ए माने आमर एटा डीपी पॉइंट नहीं, जो डीपी पॉइंट था ताले एटा बी दियंते तो ये अच्छी। देखो आम जो 12टा सर्विस पैकेज अच्छी आम जो असेसमेंट देवा से सब गुड बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट यस हेक अच्छी। तापर देखो आसला कौन सेकंड नंबर एवरेज अटेंडेंस इन ए मंथ। हम जो लास्ट 3 मंथ्स जो केपीआई बार करछंती सेथरे जो आहा ओपीडी आछि तार एवरेज बाहर कर ऑलरेडी 365 तार फॉलोअप मध्ये अछि 96।
केपीआई ऑलरेडी पड़ी अछि तो एटा को हमें एटी सबमिट कर दो सरला वर्तमान मोर फैसिलिटी सेटअप ऑप्शन काम सब सरी गला मोर एठी आउ किसी रिपोर्ट मैनेजमेंट प्रीवियस असेसमेंट इतला किसी दरकार नै वर्तमान मु सर्विसेज को जीवी सर्विसेज रे मैनेज एप्लीकेशन अछि एटी क्लिक करले एटी देखंतो क्रिएट ऑप्शन अछि क्रिएट रे क्लिक करले डू यू वांट टू चेंज फैसिलिटी टाइप यस और नो हमु दरकार नै नो करले सबमिट देन ओके करबे आसला अगेन अच्छा क्रिएट रे क्लिक करबे क्लिक करला देखंतो एटी सबटु बड़ इंपोर्टेंट अछि एटा सर्टिफिकेट टाइप नेशनल अछि असेसमेंट मोड फिजिकल अच्छी वर्चुअल अच्छी आपण वर्चुअल देबे फिजिकल देबे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एनक्वेस अच्छी 12 पैकेज सर्विसेज अच्छी एटा आपण सर्विस करिवे सबमिट करिवे देन आसला आपण असेसमेंट रो एप्लीकेशन नंबर आसला टाइप आसला वर्चुअल एनक्वेस आसला तो एठी आपण ए जो सिलेक्ट अछि क्लिक करले चेक करला परे एटा को चेक बॉक्स रे प्रोसीड ऑप्शन आसीबो जे चाहला आपण एटा को डिलीट मध्य कर पारिबे प्रोसीड करले देखंतो हमरो अनक्वेस वर्चुअल रो अछि 12 पैकेज अछि तो एठी हम काम करबा आकु सेव एंड प्रोसीड करबा एठी आपण असला अपलोड एसक्यूआईयू एंड डीक्यूआईयू असेसमेंट डिटेल रिपोर्ट एटा किछ दरकार नै मु एठी सेव एंड प्रोसीड को जीवी गला पर हम जहा देथिले से सब आसला देखंतो ओपीडी फॉलो अप देन एठी सेव एंड प्रोसीड कर जदि आपन केपीआई एटे भूल अछि तो अपडेट केपीआई करी आपण एटा करेक्शन मते कर परबे सेव करले ए देखंतो एठी हमें 11 टा अछि अटैचमेंट अपलोड करबा रिपोर्ट रे तो फर्स्ट ऑप्शन ना छाड़ दीची एप्लीकेशन टाइप एटा पर करबा सेकंड नंबर टा किछ दरकार नै थर्ड अछि लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट रिपोर्ट तो एटा हमर चेक लिस्ट टा सेटा अपलोड करिया वर्तमान देखंतो चेक लिस्ट देखंतो एटा एटा हम फॉलो करिया देन असला लास्ट मंथ्स वैलिडिटी मीटिंग यार प्रोसीडिंग अपलोड करिया फैसिलिटी क्वालिटी मीटिंग प्रोसीडिंग एटा देन असला वर्क इंस्ट्रक्शन जहा अछि हमरो सब गुड गोटे करा जाय वर्क इंस्ट्रक्शन देखंतो हमर सब गुड वर्क इंस्ट्रक्शन गोटे करा जाय ताबसला क्वालिटी पॉलिसी अछि देखो फॉलो करिए ताबसला लास्ट 3 मंथ्स पीएसएस एंड कापा ताबे लास्ट 3 मंथ्स आउटकम इंडिकेटर माने केपीआई तापर बीएमडब्ल्यू ये डॉक्यूमेंटेशन थ्रेशोल्ड then state notified essential medicine list एमडी मैडम को चिट्ठी गोटे अच्छी सेट अपलोड हो then 11 पॉइंट रे लास्ट 3 मंथ्स एग्जाम लिस्ट अपलोड हो
ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା। ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ୟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସେଭ୍ କରିଦେବି କାଳେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଫିଲ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏଇଠି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ତାର ମିନିଂ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାର ଇଏଟା କରିବି। ଏଠି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଦେନ୍ ତାପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବି। ଏଥିରୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ କଲି, କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡି ଡିଟେଲ୍ ଆସିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆସିଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ଏଠି ସେଭ୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲି, ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ମୁଁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯିବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫାଇଲ୍ରେ, ଏଟାକୁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାଟା ଫର୍ମଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଡାଟା ସିଟ୍କୁ। ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯିବେ, ବା ଯଦି କିଛି ଚେକ୍ କରିବାର ଥିବ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ପ୍ରିଭ୍ୟୁଟାକୁ ଅନ୍ କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇଯିବେ। ଏଠି ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି କନଫର୍ମ କରିଦେବେ, ଇଏ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ଆସେସମେଣ୍ଟ ସବମିଟେଡ୍ ବାଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି। এটা হচ্ছে আমার সাকসেস পোর্টালর ডকুমেন্ট সাবমিশন। ওকে, থ্যাংক ইউ।